Bien, para continuar, tenemos como nuestro próximo profesional que nos acompaña desde Brasil. Él es el doctor Joao. Le voy a dar la bienvenida. Lo vamos a saludar. Doctor Joao Carlos Alchieri. Él es psicólogo jurídico y forense. Gusto tenerlo con nosotros, estimado doctor Joao. Bienvenido al Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Su cámara. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias. Bien, a todos, profesor Carlos. Saludos a todos los hermanos de Brasil. ¿Cómo está, doctor? Sí, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Quién es el doctor Joao Alchieri? Para quienes no lo conocen. Bueno, es muy conocido aquí el doctor, es famoso en toda América. Desde España le mandaron saludos ayer. Él es psicólogo, él es máster. Yo voy a ir leyendo porque lo estoy mirando acá su CV, por favor. PUC en el año 92, es doctor de la UFRGS 2004, es becario de productividad. Luego, si gusta, nos los explican, nos aclara las abreviaciones. Es becario, decía, de productividad de la CNPq en el 2006 al 2018. Tiene un posgrado en la UNB en el 2010 y la UFPB, que es la Universidad Federal de Brasil, no sé las abreviaciones, en el año 2014. Lo mismo en el 2015, en la UNMDP del 2021-2022, es profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, en el programa de posgrado en Ciencias, Tecnología e Innovación en la UFRN. Participó en consejos científicos y en comisión de evaluaciones nacionales e internacionales, la CRP-07, AIDEP, Abra PCSIT. Luego nos lo va a aclarar el doctor, yo leo. Sí, tranquilo. Y también la CAF, CAFP. Es presidente de la Asociación Brasileña de Psicología Jurídica, ABPJ, del 2023-2025. En esta gestión todavía está vigente. Director nacional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Legal y Forense, por sus abreviaciones ALPJF, del 2020 al 2021. Y presidente de la Red Latinoamericana de Asociaciones de Psicología Legal y Forense, del 2021 al presente año. Realmente espectacular su performance aquí, su CV, doctor. ¿Cómo está? El gusto de saludarlo y de tenerlo aquí presente aquí con nosotros en este congreso. ¿Cómo está? Gracias. El tema que nos va a exponer el doctor Joao es proceso evaluativo en psicología penitenciaria. Adelante, doctor Joao. Sí. Todo lo currículo es cosa del viejo. Sí, estoy viejo, entonces tengo líneas solo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos y demás colegas. Yo voy a hablar sobre los procesos de evaluación que tenemos en Brasil, ¿sí? Y seguro muchos semejantes a que pueden tener en algunos países de Latinoamérica, ¿sí? Para nosotros, voy a poner aquí. ¿Cómo puedo cambiar, por favor? Ah, sí. Acá. ¿Están todos miran tranquilo? Adelante, doctor. Perfecto. Está compartiendo. Adelante. Sí. Entonces, para nosotros la psicología tiene una gran especificidad de los procesos de evaluación psicológica, ¿sí? En Brasil, há muchos años, la justicia nos solicita tomada de decisión para implementar resultados que lleven las personas que están cumpliendo su
sentencia en las penitenciarias a que se puedan hacer una progresión de la sentencia, de la pena jurídica. Entonces, este es un punto muy importante que voy a tratar con ustedes porque en nuestro país tenemos los procesos decisionales en evaluación un tanto quanto comprometidos com bases na ausência de investigações da população carcerária de Brasil. São muito distintos os aspectos que os psicólogos evaluam desde seu consultório, desde as instituições, como seleção de personagens e outras, sim, de las pessoas que estão cumprindo regime de pena por sua afrontação à lei de la sociedade. Pero vou a tratar sobre isso, então. Todos sabemos, por definição, que um processo evaluativo procura identificar características, sim, indicadores, critérios, em medida, um número ou em grado, um nível, sim, como um aspecto para alcançar, para chegar aos objetivos de la tomada de decisão, sim? Então, estes aspectos, para nós psicólogos, nos dão uma ideia de como está a pessoa em um processo vital, de avaliação vital. Se é um niño, em comparação a outros niños do desenvolvimento vital, como está ele em los aspectos cognitivos, afetivos, intelectivos, etc., etc. Então, usamos um preceito de comparação, ¿sí? Este preceito de comparação se traduz, por exemplo, em los baremos. Temos baremos para comparar niños de determinada idade com níveis de distância a cada 6 meses, ¿sí? De modo que, quando entendemos estes aspectos, podemos dar nossa opinião profissional de que esta pessoa, niño, um jovem ou mesmo uma pessoa de idade, está dentro do que pensamos o processo de avaliação. Ou está abaixo, ou está arriba desse processo em los resultados. Assim que tomamos uma decisão profissional de que estes aspectos estão adequados, estão normais, estão implícitos ao plano de desenvolvimento, etc., etc. Então, nós teremos a ideia de identificar os aspectos mais importantes e a demonstrar às outras pessoas, os tomadores de decisão, e no caso da penitenciária, psicologia penitenciária, é a justiça, que vai ser a consideração sobre estes resultados. ¿Sí? Então, acá teremos que trabalhar com os aspectos que estão inclusos em la definição. Estes aspectos em lo processo de Brasil, do sistema penitenciário, descrito na Lei de Execução Penal, ¿sí? Que preconiza 3 níveis de regime: el cerrado, semiabierto e el abierto, ¿sí? La persona pode, dependendo de los critérios del acto criminoso cometido, de los aspectos que se ponen en su conduta, cambiar del cerrado, después de cumplir una parte de la pena, para el semiabierto, donde vai a salir de dia, volver à noite, ou, quizá, manter-se em um sistema aberto. Todo tiene una serie de niveles decisionales, ¿sí? Por la ley. El tipo de crimen, delito, reincidencia, todo esto es preconizado. Pero aún más cosas, como por ejemplo, el examen criminológico en Brasil tiene un aspecto para poder evaluar la posibilidad de esta progresión de sentencia de pena en sí. Toma-se a informação da unidade prisional, toma-se os aspectos comportamentais del persona, ¿sí? Su salud, a possibilidade que tenha ou não algum transtorno ou uma enfermidade, aspectos de transtornos mentais especificamente, as condições sociais que são muito importantes,
que van a garantizar que permaneça vinculado, involucrado en la sociedad. Los aspectos económicos, sí, porque seguro tiene que se manter. Aún más, los vínculos afectivos, sí, y como tiene, si tiene hijos, tiene compañero, compañera, se puede garantizar una unidad, una constancia del proceso afectivo. Y, lógicamente, otras conductas o características que pueden participar de esto. Así que la ley de ejecución criminal en Brasil se toma una comisión para hacer la evaluación. Esa comisión tiene una composición de director de la unidad prisional, representante de los agentes prisionales, né, médicos, vão participar assistência social e psicólogo, ¿sí? Pero cada hace su evaluación. Así que tenemos criterios para sí. Los aspectos jurídicos dan cuenta de que si hay una descripción por la ley que dice que va a cambiar solo si completar 25% da pena se não houve processo de agressão, não houve reincidência, etc. E os outros aspectos são tanto mais ideográficos, subjetivos. Por quê? Porque como está a pessoa no ambiente prisional? É cooperativo, trabalha, cumpre os horários, as definições de trabalho, de ação, etc. ¿Sí? Se lo cumpre, é bueno. Então, sí e não. Estes são aspectos que devemos mirar pouco mais de distância. E, por seguinte, temos os pontos psicológicos, ¿sí? Entonces, cuando el juez de la ley de ejecuciones penales solicita el proceso al psicólogo y el asistente social, el psicólogo va a hacer una evaluación psicológica. Y la evaluación psicológica lo administra los instrumentos que tiene como bases naquilo que es la persona, ¿sí? Y a partir de esto, entonces, hace una tomada de informaciones a persona que vai fazer a decisão sobre isso. Não é o psicólogo que disse que a pessoa pode cambiar o regime. Não, ¿sí? Só o juiz. Pero o juiz lo toma todas as informações, incluso do psicólogo sobre isto. ¿Sí? Então, acá vamos a mirar pouco mais especificamente os aspectos de los indicadores de toma de decisão psicológica. ¿Sí? Saben ustedes que el proceso de evaluación se estructura en la participación de tres grandes aspectos, tres pilares, ¿sí? El comportamiento de la persona, las funciones psicológicas, las construcciones psicológicas que tenemos para intentar entender cómo hacen las funciones, ¿sí? Las teorías psicológicas, los paradigmas, esto. Entonces, miramos el comportamiento, ¿sí? Y miramos el comportamiento e incluso vamos a hacer un entendimiento de este comportamiento con bases en los aspectos de las funciones psicológicas, ¿sí? Esto es un poco frágil. ¿Por qué? Porque no explicamos el comportamiento por las funciones psicológicas. Es más fácil describir el comportamiento do que imaginar que se tiene un proceso atencional mediano, puede hacer algo como esto o aquello, ¿sí? Pero no explica el comportamiento. Esto es un límite de nuestro proceso evaluativo, ¿sí? Los aspectos instrumentales, el segundo pilar, que son los instrumentos, testes, las técnicas, los métodos psicológicos que empleamos, ¿sí? Hay una gran profusión de instrumentos psicológicos en el mundo, mucho más que 5.000 en los Estados Unidos de la América, segundo informaciones de American Psychological Association. En Brasil, específicamente, los instrumentos son evaluados por el Colegio Oficial de Psicólogos, ¿sí? Que toma una comisión de especialistas, de expertos, que van a hacer la lectura de los instrumentos, los aspectos de actualización de ellos, las pesquisas conducidas por ellos y sus resultados. Así que
o Colégio Oficial de Psicólogos pode, a cada 15 anos, dizer se uma técnica se vai a utilizar mais ou não vai mais. Não é mais possível seu emprego. E, logicamente, o processo psicológico evaluativo, ¿sí? Que empieza en la demanda, los marcos conceptuales, ¿sí? Lo conjunto de objetivos e os resultados. Então, se vou entender que vamos administrar instrumentos e técnicas psicológicas em um processo que tem tanto tempo para ser conduzido, então, eu tenho muito mais informações. Mire, o trabalho do psicólogo em seu consultório, em geral, toma como base em um processo evaluativo em torno de 12, 15 sessões, ¿sí? Donde se van a hacer anamneses, donde se van a hacer entrevistas con los padres, con los niños, etc. Hasta la administración de instrumentos, técnicas, y después un entendimiento de esto. Sí, se van a hacer algo como eso, el mínimo de tiempo que se toma es algo como 2 meses y medio, ¿sí? Es tiempo suficiente para permitir que entendamos o que sucede com a pessoa. Se vamos a comparar isto no processo de progressão de regime, né, é muito menos tempo, ¿sí? Então, algo como algumas semanas, ¿sí? Porque tem um prazo legal, porque a pessoa cumpriu parte dos requisitos, etc. Então, quedamos limitados com o número de los aspectos de informação sobre os resultados de las funções psicológicas que nosotros, las funciones psicológicas que nosotros tenemos como bases para entender la manifestación de comportamiento. Acá, el proceso de progresión de régimen, de la psicología penitenciaria, es muy importante, ¿no? Focar el proceso de comportamiento. Muy importante esto, para ver si hay posibilidad de que las personas están haciendo una representación conductual de su manifestación de interés, se están omitiendo algo, se están excusando cosas de su comportamiento, ¿sí? Es muy importante. Pero en un consultorio tenemos mucho más tiempo. Esto es un aspecto importante a considerar. Entonces, si vamos a hacer una definición del proceso de evaluación, ¿sí? Tenemos que tener los aspectos de bases, los fundamentos, ¿eh? ¿Qué constructos psicológicos vamos a trabajar? Desarrollo intelectual en niño. Sí, tenemos muchas teorías y una gran cantidad de información sobre los aspectos vitales. Esto es muy importante, pero no tenemos eso en la persona, en la unidad prisional, ¿sí? No tenemos incluso, salvo algunas excepciones, seguro, ¿no? de pesquisadores que van a mirar estos aspectos con mucha propiedad. Pero no participan en el proceso teórico de psicología. No se tiene la enseñanza en la universidad, no se tiene el proceso más representado, ¿sí? Vamos a elaborar instrumentos que tengan como base los constructos psicométricos, ¿sí? La actualización, la pertinencia, las evidencias de investigación subsecuentes, la fatigabilidad e incluso la posibilidad de otros instrumentos complementares, ¿sí? Mas tenemos que haber en cuenta que hay restricciones. En todos los instrumentos psicológicos tenemos restricciones. Mire, la persona sabe leer, tiene escolaridad suficiente para comprender o que ha leído, la persona tiene una experiencia, el proceso de hacer el manejo de lápiz y una caneta para escribir. Si no tiene eso, va a ser una odisea su evaluación, porque no tiene la experiencia. E incluso, ¿sí? Si tenemos informaciones de comparación de estos resultados con otras poblaciones. Esto es muy importante. Así que
si vamos a entender los indicadores dimensionales de la evaluación, tenemos que estar en cuenta que las condiciones asociadas con evaluado, ¿sí? ¿Quién es esa persona? ¿Sí? En Brasil tenemos muchas críticas al proceso de exame criminológico, porque cuando se hace es para salir a hacer la progresión de la sentencia de pena. No, no hubo la oportunidad de ingreso de la penitenciaria. Entonces, en mínimo, no hay posible comparar los resultados antes y después. Las habilidades que necesita esa persona para responder. Nosotros tenemos en cuenta que en Latinoamérica los aspectos de las prisiones penitenciarias son lastimables, ¿sí? Muchas personas en una única celda, no hay condiciones incluso de manifestarse un proceso de calidad de vida, etc. Quizá los aspectos referentes a lectura, comprensión, algunas personas van a progredir incluso la escolaridad en el ambiente penitenciario, pero son muy pocas y van a citar los números después. Bueno, la compatibilidad escolar, ¿sí? Si voy a emplear un instrumento, una técnica, tengo que hacer los aspectos de igualdad de la escolaridad necesaria. Gran parte de las personas del ambiente prisional no tiene siquiera el nivel de alfabetización en Brasil. El tamaño de instrumento, sí, es otro punto. Esto, Grothman ya había encaminado esos aspectos. Si hay instrumentos como inventarios, escalas, tiene muchas frases, sí, tiene que leer mucho. Las personas no están acostumbradas a leer tanto así, ¿sí? Aún más las personas que están en parte del régimen, né, em uma penitenciária. O custo-benefício de los aspectos, quanto tempo vou a necessitar para manejar um instrumento, que resultados dar-me a eles para que possa fazer uma apresentação ao tomador de decisão. Isso tem que se garantizar. Assim que, por muitas vezes, as pessoas em Brasil tomam instrumentos de personalidade que vão a aferir los aspectos de características de personalidad, como si estas características por sí explicasen comportamiento, y no lo hacen. Eso tenemos que tener en cuenta. Y por último, la presencia de factores intervenientes como la desirabilidad social, la capacidad de respuesta a la prueba, etc. Las personas van a hacer una prueba en una selección personal, ¿sí? Para garantizar que será llamado para un nuevo empleo. Entonces van a hablar bien de sí, van a hacer algo bueno para el observador. En el CICIM, disculpa, el proceso de psicología penitenciaria también. Nadie quiere continuar en la penitenciaria. Entonces, estos indicadores son muy importantes porque en la gran mayoría de ellos, nosotros no tenemos cómo garantizar su ejecución. Discúlpeme, eso tiene que marcar para acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Las condiciones de uso de los instrumentos tienen que posuir los aspectos de evidencia de validez, la evidencia de la consistencia interna y la normalización. Esto lo asegura la psicometría, tanto teoría clásica de los test cuanto la teoría de respuesta al ítem. Entonces, estas son las condiciones técnicas de instrumento. En Brasil, no tenemos tablas o baremos de personas que están privadas de libertad porque no hay investigación sobre ello. La evaluación de la consistencia, si está mantenida o no es también evidenciada. Y los aspectos de validez, él toma todos los aspectos de validez, salvo la excepción de la validad de constructo, ¿sí? Si todos ellos no atienden las personas de ambiente prisional.
Bueno, o que temos então, né? O processo de avaliação não se finaliza quando se tem resultados e se vai a encaminhar para o tomador de decisões, o sistema jurídico, operador jurídico. Não. Temos que saber se isto é importante e tem ideias e dados que nos garantizam que o processo pode ser retomado a outras pessoas. Então, a verificação da eficácia e a compatibilidade com respeito à solicitude do processo. É possível fazer um exame de criminológico que não tem erro? É possível ter um exame criminológico com falsos positivos ou falsos negativos? ¿Hasta que ponto? Não temos um estudo sobre isso em Brasil. A caracterização do alcance ou a limitação de los instrumentos, ¿sí? Los aspectos culturais, los aspectos escolares, los pontos importantes de la composição etária e social em Brasil são muito distintos da população carcerária. A estimação de uma nova avaliação e uso de outra possibilidade de avaliação não é permitido, porque a lei obriga a hacer a avaliação em este momento. Uma nova reavaliação, sim, é possível, se vai a solicitar, mas não é alcançado por critérios jurídicos. Se lo alcançou por critérios jurídicos, o juiz toma a decisão. E comprovar, enfim, a eficácia de los resultados. Que nós esperamos de avaliação criminológica, o exame criminológico? Que ele pode sair ou não pode sair? Só isto como resultado? Não podemos empezar um resultado que vamos acompanhar para extramuros de la penitenciária? As pessoas que vão fazer o acompanhamento do privado de liberdade? Não temos isto. Então, se queda solo com uma decisão, permitido ou não permitido a progressão. E se vamos a olhar em Brasil, é um cenário aún que necessitamos cambiar. Temos agora 225 instrumentos com opinião favorável por el Colégio de Psicólogos. ¿Sí? O colégio disse, pode usar para habilidades como atenção, criatividade, aprendizagem, para processos de personalidade, para indicações de inteligência, para todo. Temos só 225 instrumentos. Pero as muestras que temos, que são normativas, ¿sí? São muito específicas. Casos que as normas foram obtidas a partir de estudantes universitários de psicologia, que não é uma boa comparação com as populações carcerárias, ¿sí? Os níveis de escolaridade superiores à média nacional. Em Brasil, segundo dados do censo, não agora, o passado, porque agora não se tem os resultados formais, indicam que hasta 70% da população universitária, da população brasileira, tem hasta o nível fundamental de escolaridade. 20% hasta o nível médio de escolaridade. 10% hasta o nível superior. Ou seja, pessoas que ingressaram na universidade e pessoas que já têm o seu nível concluído. 10% isto. E se vamos a ver os níveis de escolaridade, das tablas, os baremos, vamos encontrar muito mais resultados de nível médio de escolaridade e superior, e não os fundamentais ou sem escolaridade. Os critérios demográficos de Brasil, incluso o número, a quantidade de população e a idade delas é muito diferente de outros países, sim? Então, temos agora uma ventana de oportunidade, como se chama acá em demografia, que diz assim, que por enquanto temos muito mais pessoas jovens que podem trabalhar e com sua plata pagar os impostos para que acomodem os jubilados e os niños muito pequenos. Pero
en 15 años el nivel cambiará, donde tenemos mucho más personas jubiladas y niños lo que trabajan. Entonces, eso crea un proceso que no es verificable en la descripción del resultado de los instrumentos psicológicos. En todos los niveles de tomada de decisión en Brasil, de los aspectos sociales, se levam a cargo esses critérios. Se toma decisões para 10 anos, ¿sí? Em Brasil, toma decisões para as normas específicas. E, por desgraça, nós não temos também estudos de follow-up. Ou seja, se um instrumento ha hecho a mensuração de características como inteligência, ¿puedo acompanhar isto por mais 5 anos e mirar como se queda depois de 5 anos? Em niños, jovens, adultos, jubilados? Não, não temos. Então, os estudos são normativos solo de características transversais e não longitudinal. Isto é um limite para nosso processo decisional em psicologia. E aí se queda uma pergunta, né? A quem evaluamos com nossos testes psicológicos? Na década de 80, um pesquisador chamado Searcy, em Estados Unidos, acuñou um término chamado de WEIRD, né? Que são pessoas ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e que têm sua habitação em países democráticos. Ou seja, grande parte de los estudios psicológicos se remonta a estas características, que são muito distintas de outras pessoas que não têm educação, que não são em condições de garantizar seu alimento para o mês, né? E tem que pensar em que vão comer amanhã, por exemplo, sim? E que os processos democráticos cambiam muito rápido. Então, em Brasil, 70% da população carcerária brasileira é composta por jovens, negros, varones, sem educação e ou emprego. Ou seja, não tem nada para perder do processo, solo que vão conseguir os aspectos que o aprendizado do ambiente prisional lo possibilitará. Os baremos que temos de provas psicológicas caracterizam uma população generalmente de estudantes universitários. Então, vamos tomar uma decisão dizendo que a pessoa pode cambiar de regime porque tem resultado esperado e comparado a uma pessoa com níveis muito distintos do ponto de vista demográfico, social, escolar, etc. Ou não pode cambiar porque está com o nível de inteligência abaixo de la mediana ou la média. Então, não pode por isso. E como vai cambiar a inteligência? E esses pontos são importantes. Então, para nós, há que ter muito presente a responsabilidade que não estamos fazendo uma distribuição de resultados de avaliação. Estamos lidando com a vida das pessoas. E assim, a psicologia pode ter efeitos que vão para além do que se esperava de solo fazer o processo benéfico de tratamento. Bueno, espero que a ponência tenha possibilitado que surjam perguntas, que podamos cambiar informações e incluso tomar algumas decisões ou ojalá que possamos fazer investigações em conjunto. Muitas graças por sua atenção e quedo disponível a possamos conversar. Gracias, sí. Muchísimas gracias, doctor Altieri. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por su ponencia, por su exposición brillante, la verdad. Tengo un par de preguntas que llegan a través de la plataforma nuestra. Dice, ¿cuáles serían los desafíos más comunes que enfrentaría un psicólogo penitenciario al realizar procesos evaluativos en entornos carcelarios, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo enfrenta o cómo lo aborda
Esa es una pregunta que llega así desde Paraguay y saludamos a todos los hermanos de Paraguay. Entonces, esto tiene un tanto de distinción cuanto al local de la penitenciaria. Las penitenciarias llamadas de seguridad máxima en Brasil son muy hermosas, pero no me gustaría quedarme en ellas luego. Se hay una cela con una persona, está asilada de otras, tiene su espacio para garantizar el mínimo de calidad vital, né? Muito distinta das penitenciárias estaduais ou inclusas outro gênero, sim? Então, eu tive trabalhos com sistemas prisionais em Brasil que não havia sequer uma sala para poder atender a pessoa, que garantizasse o sigilo, que garantizasse a participação da pessoa. Assim que, como também não há espaço para todos, né, em celas distintas, etc. Então, cambia o nível. Cambia o nível também se são pessoas VIP, very important person, ou seja, que políticos, grandes industriais, essas pessoas, se vão a um sistema prisional, lo tomam os quartéis, ¿sí? Que tem outro aspecto importante de qualidade, incluso com denúncias, como temos na imprensa brasileira, de hacerem fiestas, de bebida de álcool, de outras coisas assim. Pero grande parte do trabalho do psicólogo está em que não há um processo que pueda, né, descrever os aspectos que se vão a conduzir no exame criminológico. Para muitos profissionais, todos que chegam têm acesso permitido. Para outros, mais cônscios, têm o cuidado de que a reincidência não seja possível. ¿Sí? E incluso, né, outro aspecto importante mencionar é que a percepção de los juízes, ¿sí? Alguns juízes entendem que os psicólogos miram por dentro da alma da pessoa, que vão tirar uma informação que eles não conseguem mirar de outra forma legal. Então, esperam que nossos instrumentos, e incluso um fetiche, né, de Rorschach, né, seja um instrumento que caracterize o máximo das coisas complicadas da pessoa. E quando vamos falar para eles, e que nós estamos olhando justo aquilo que lo toma todas as pessoas, a capacidade afetiva, de emprego, de trabalho, de tudo, não acreditam. Então, teremos três grandes desafios. Em primeiro, né, criar um processo evaluativo, né, ou revisar ele, né, em conjunto com outros participantes de Brasil, que seja unificado em todo o país. Todo o país tem que conduzir isto. Então, do ponto de vista técnico-científico, há que ter um ponto assim de concordância. Segundo, teremos que investigar mais, fazer investigações sobre o processo, sobre o ambiente prisional, sobre as coisas que tem, sobre as pessoas que não têm tanta oportunidade de escolaridade, de trabalho, jovens, etc. ¿Sí? Para que nós possamos entender o que sucede deles. E não só entender o resultado, mas compreender como será depois de 10 anos. Porque não me gostaria de que vuelva a penitenciária. E por último, sim, isso é mais importante, que o psicólogo tenha o cuidado de fazer uma educação continuada. Algo como está a academia de posgrado assim, imbuída agora com este evento. Sim? Divulgar as informações para que empodere o profissional, para que aprenda mais atualidades do que lo tomou o processo de elaboração universitária. Assim, eu creio que os desafios serão superados. Excelente, perfectamente, excelente, gracias, doctor. Quiero saludar también a la gente que nos sigue desde Panamá, que por cierto tengo una última pregunta, doctor, sí, por temas de tiempo. Dice, ¿qué beneficios aportan los procesos evaluativos, dice, en la psicología penitenciaria, pero tanto en reclusos como en el sistema de justicia penal? Preguntan desde Panamá para usted.
Perfeito, perfeito. Eu advogo em Brasil que o processo evaluativo tem que fazer uma ideia com similitude de check-up. Como um check-up médico, há um check-up psicológico, sim? Você vai ingressar na penitenciária, cambiará toda a tua vida. Não será ele mesmo. Como sacaremos ele de lá? Em que situação se encontra? Sim, é fragilizado, nos processos adaptativos que tinha antes de adiar a internação serão mantidos, etc. Como será isto? Então, isto é muito importante. Precisamos criar condições de que estes aspectos beneficiem mais do que uma tomada de decisão do juiz, seja um aspecto amplo da saúde das pessoas em ambientes insalubres. Muchísimas gracias, doctor Joao Altieri. Desde Brasil nos acompañó, nos acompaña todavía y estamos permanentemente en contacto con él. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Quedo disponible si necesario. ¿Sí? Claro que sí, vamos a estar permanentemente en contacto. Muchísimas gracias, doctor.